समस्त दर्शकों को जातक विचार चैनल को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो लक्ष्मी नारायण राजयोग विषय आम जाना केमिति देखिए कि आपण कुंडली यही राजयोग अच्छी कि ना नहीं, लक्ष्मी नारायण राजयोग अच्छी कि ना नहीं। लक्ष्मी नारायण राजयोग हूँ सबुठु पावरफुल राजयोग। ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार राजयोग अच्छी, जमीक बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, गजकेशरी राजयोग, सकटा राजयोग, बेशी राजयोग, बाफी राजयोग, दुर्धरा राजयोग, रुचक पंचमहापुरुष राजयोग, मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग, शश योग, उभयचरी योग, अम्ला योग, एमती अनेक प्रकार राजयोग आम कुंडली देखिपर। ये सबू भितर बुधादित्य राजयोग सबुठ बेसी फेमस। 100 ରୁ 80 लोकों कुंडली राजयोग थाए। कहुए जे जार कुंडली बुधादित्य राजयोग थाए से व्यक्ति उत्तम परिवार रे जन्म नहीं थाए, उत्तम कुल धर्मजय नीतिपरायण हुए। किंतु ज्योतिष शास्त्र रे एमिति राजयोग मध्य अछि जहाँकि अति दुर्लभ बोली धरा जाए। आउ ये राजयोग को कहुए लक्ष्मी नारायण राजयोग। कौन ये लक्ष्मी नारायण राजयोग? अनेक लोग यह चंद्रमंगल राजयोग भी कहती। चंद्र स्त्री कारक ग्रह, मंगल पुरुष कारक ग्रह। चंद्र मंगल उभय होउछंती मित्र ग्रह। जेतेबेले चंद्र आ मंगल एकाठी होकर कहार कुंडली रे बसंती सेतेबेले चंद्र मंगल राजयोग सृष्टि हुए। जेतेबेले कौनसी व्यक्तिर जन्म कुंडली रे चंद्र आ मंगल एकाठी होकर गोटे घरे बसी थे सेतेबेले ये राजयोग को लक्ष्मी नारायण राजयोग कहुए। किंतु लक्ष्मी नारायण राजयोग सबु घरे सृष्टि हुएनि। जदि कुंडली लग्न घरे, द्वितीय घरे, चतुर्थ घरे, पंचम घरे, नवम घरे सृष्टि हुए तेबे याकू लक्ष्मी नारायण राजयोग कहुए। जदि दशम घरे मध्य निर्मित हुए तेबे भी ठीक अच्छी, लक्ष्मी नारायण राजयोग कहुए। किंतु जदि तृतीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, द्वादश ये सब स्थान रे निर्मित हुए तेबे याकू लक्ष्मी नारायण राजयोग कहुए नहीं। ये राजयोगर फलटा विपरीत मिले। तेबे गोटे लोकर कुंडली रे कहीं लक्ष्मी नारायण राजयोग सृष्टि हुए? जो व्यक्ति पूर्व जन्म रे खूब बेसी पुण्य करि थाए, फलस्वरूप ऐश्वर्य, स्थावर अस्थावर धन संपत्तिर मालिक वर्तमान जन्म रे हुए। कहीं कारण कुंडली रे लक्ष्मी नारायण राजयोग थाए। जार भी कुंडली रे लक्ष्मी नारायण राजयोग थाए से व्यक्तिर हाथ केबे खाली रुहेनी। जेमिति भी हेउ, जेते भी अभाव रहू, किछि ना किछि केउठु ना केउठु पैसा आसिकी मैनेज हो माने हो। यही जोग अति बलवान होइथिबा कारणरू प्रत्येक मनीषर कुंडली एटा देखा जाए नहीं। आउ एटा भारी दुर्लभ राजयोग। यही राजयोग अति बलवान हो जाए जदि मंगल मकर राशि रे 28 डिग्री भितर भितर थांती। कारण मंगल मकर राशि रे 28 डिग्री रे उच्च हुअंती। मंगल उच्च हेले चंद्र मध्य अधिक बलवान हो। फलस्वरूप लक्ष्मी नारायण राजयोग अत्यधिक बलवान हो। मनीषर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत ये लक्ष्मी नारायण राजयोग फलित होउथबो। पुणी देखा जिबा उचित जे केउं घरे बसिले लक्ष्मी नारायण राजयोग भल फल दिए। द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, दशम, नवम, एकादश घरे जदि चंद्रमंगल एकाठी बसंती तेबे से भलिया क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण राजयोग सृष्टि हुए। तेबे यह अति उत्तम फल दिए। व्यक्तिर बाणी अति उच्च कोटीर हुए। ता भितर बाक चातुर्य बेसी थाए। अनेक धनरत्नर मालिक हुए। खूब कम बयस बड़ बड़ गाड़ी चढ़े। उत्तम रत्नयुक्त हुए। अलंकार प्रिय हुए। ता शरीर में अलंकार थिबार देखा जाए। व्यक्ति श्रीयुक्त हुए, श्री संपन्न हुए, लक्ष्मी संपन्न हुए, लक्ष्मीयुक्त हुए। एमती अनेक फल शास्त्र रे बता जाइछि। व्यक्ति खूब कम बयस धनी हुए। अनेक स्थावर अस्थावर धन संपत्तिर मालिक हुए। आजीवन ऐश्वर्य भोग करे।
ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତାକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େନି। ସେ ଏଭଳିଆ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ଥାଏ। ତାକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େନି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଗାଡ଼ି ଥବ, ଘୋଡ଼ା ଥବ, ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ଥବ, ଖାନଦାନୀ ରଇସି ଥିବ, ଆଭିଜାତୀୟ ଥବ, ତାଙ୍କ କୂଳର ଆଭିଜାତୀୟ ଥବ, ପରମ୍ପରା ଥବ, ଜମି ଥବ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, ଦେଖାଯାଏ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେବେ ବି ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ରୁ ଭଲ ହୁଏ। ଭଲ ପଦବୀରେ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସହଜରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଏମାନେ ଆଇଦର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ନଚେତ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିକରି କାମ କରାନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ଫଳ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଫଳିତ ହୁଏନି। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ କେତେବେଳେ ଫଳିତ ହୁଏନି? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଉଭୟ ମାରକ ହୋଇଥିବେ, ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ କାମ କରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ମାରକ ହୋଇଥିବେ, ନଚେତ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ମାରକ ହୋଇଥିବେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ କାମ କରିବନି। ଇଏ ତା'ର ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ଦେବ, ଧନହାନି କରେଇବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ କରେଇବ, ଘରେ ରଖି ଥୋଇଦେବନି, ବାରମ୍ବାର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମନକୁ ସ୍ଥିରତା ମିଳିବନି, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ମିଳିବନି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହୁଏ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାତକ ବିଚାରକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।